নিজস্ব সংবাদদাতা পুরুলিয়া। পারিবারিক কাজকর্মে এসে দলের কর্মীদের সাথে সাক্ষাৎ করে দলকে চাঙ্গা করতে কর্মীদের আবেদন জানালেন আজুস পার্টির সুপ্রিমো সুদেশ মাহাতো। রবিবার সন্ধ্যায় পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডিতে এসে এই কর্মসূচি সারেন সুদেশ মাহাতো। এদিন সন্ধ্যায় বাঘমুন্ডির একটি বেসরকারি লজে দলীয় কর্মীদের সাথে বসে নানান বিষয়ে আলোচনা করেন তিনি। স্থানীয় দলীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে আজুস পার্টির সুপ্রিমো সুদেশ মাহাতোকে উত্তরীয় পুষ্পস্তবক ও জেলার ঐতিহ্য ছৌ-মুখোশ দিয়ে সম্বর্ধনা জানানো হয়। বাঘমুন্ডি থেকে দীনেশ চন্দ্র কুইরির রিপোর্ট। आज एक निजी प्रायोजन में एक पारिवारिक कार्यक्रम में बाघमुंडी आने का अवसर मिला है। इसी क्रम में पार्टी के बाघमुंडी के पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग आज संपन्न हुई है, जिसमें आगामी आने वाले समय में पार्टी के ग्राम स्तर पर मजबूती और आने वाले विधानसभा के संदर्भ में चर्चा हुई है। सर, इस बार भी चर्चा चल रहा है कि एनडीए से जो आने वाला चुनाव है विधानसभा बंगाल में, इस बार भी आजसू का ही पार्टी मिल सकता है, इस टाइप के ये तो अभी बैठ के हम एनडीए के अंदर में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी प्राथमिकता मेरी है कि बंगाल के अंदर में जो हम लोग का एक टारगेट मानभूम जो क्षेत्र है, इसके अंदर में पार्टी को सक्रियता और मजबूती देने के लिए पार्टी के कार्यक्रमों का बढ़ाना होगा, पार्टी के संपर्क कार्यक्रम को बढ़ाना होगा, अच्छे लीडर का समायोजन करना होगा, ये तैयारी होगी। और सर, एक बहुत बड़ी बात है, अभी बाघमुंडी के लिए एक चर्चा चल रहा है कि आप खुद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये बाघमुंडी सब जानना चाह रहे हैं। फोटो सेशन चलो কিছু একটা আমরা কি করে আগাবো, কি করে সংগঠনকে নিয়ে যাব, বা কি করব, সময়ের অপেক্ষা সময়ের অভাব আছে, সেজন্য কিছু না বলে হালকা হালকা আমরা 12টা থেকে আমরা অপেক্ষা করে আছি। তার জন্য যা হোক যতগুলো আসিছো তার জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু ওইটার জন্য আমি বলছি আমরা দৌড়টা ওনার মুখ থেকেই আমরা শুনবো। सबके हमें वो दिन बोली कि भाई मानभूमेर इश्यू जो मानभूमेर इश्यू मानभूमটা चिन्हित केले করলে भाई ये सरकार है, ये चिन्हित क्यों किया कि मानभूम बनाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमको पिछड़ा पाया ना, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर কিছু একটা আমরা কি করে আগাবো, কি করে সংগঠনকে নিয়ে যাব, বা কি করব, সময়ের অপেক্ষা সময়ের অভাব আছে, সেজন্য কিছু না বলে হালকা হালকা আমরা 12টা থেকে আমরা অপেক্ষা করে আছি। তার জন্য যা হোক যতগুলো আসিছো তার জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু ওইটার জন্য আমি বলছি আমরা দৌড়টা ওনার মুখ থেকেই আমরা শুনবো। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आजू पार्टी बाघमुंडी बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंड पार्टी सुदेश माहातो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। सबके हमें वो दिन बोली कि भाई मानभूमेर इश्यू जो मानभूमेर इश्यू मानभूमটা चिन्हित केले করলে भाई ये सरकार है, ये चिन्हित क्यों किया कि मानभूम बनाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमको पिछड़ा पाया ना, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आजू पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आजू पार्टी बाघमुंडी बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंड पार्टी सुदेश माहातो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। কিছু একটা আমরা কি করে আগাবো, কি করে সংগঠনকে নিয়ে যাব, বা কি করব, সময়ের অপেক্ষা সময়ের অভাব আছে, সেজন্য কিছু না বলে হালকা হালকা আমরা 12টা থেকে আমরা অপেক্ষা করে আছি। তার জন্য যা হোক যতগুলো আসিছো তার জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু ওইটার জন্য আমি বলছি আমরা দৌড়টা ওনার মুখ থেকেই আমরা শুনবো।